اصل گل یہ کہ تساں جدوں بی بی دا خطبے دی گل آئی ہے تساں مصائب سنے نے، خطبہ تو نہیں نہ سنیا؟ اور یارا مصائب سنے نے، بندیاں کو اے آکھیا بندیاں کو اے آکھیا، خطبہ تو کسے پڑھیا ہی نہیں۔ تو کی خیال ہے خطبہ پڑھنا نہیں چاہیے؟ اے خطبہ پڑھنا چاہیے۔ بی نے مسجد وچ کھلو کے خطبہ پڑھے، مسجد وچ کنے پڑھے ہے؟ جنہوں تسلیم کرنا سی، جدے اتے درود سی۔ ویسے اگر میں گل کراں تو غلط نہیں ہوئے گی، جس ممبر دے سامنے کھلو کے بی بی نے خطبہ پڑھے نا، اس تو پہلا اس ممبر تے بھی اوہی پہندہ سی جدے اتے درود سی۔ کیا بات ہے؟ صاحب درود دی، صاحب درود بیٹی نے مسجد جو خطبہ پڑھے، اس خطبے تے چند لفظ پڑھنا چاہنا جنہوں تسلیم کرنا سی، جی میں تسلیم کرن دا حق ہے۔ ہون ایتھے پکھیالے جدوں دیاں مجلساں ہو رہی ہیں تے ہون بندہ کوئی آ کے شروع ہو جائے کہ شیعہ وچ دین دے 5 اصول ہوندے نے، پھر اصول تو بعد فروع ہوندے نے، تے پکھیالے والے آکھنا پی افسوس اس گل تے کہ اللہ دے بندیا اسی ایڈی دیر دے پرانے شیعہ میں سانو اے بھی نہیں پتہ کہ اصول کنے ہوندے نے تے فروع کنے ہوندے نے۔ تھوڑا جا خیال آندا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پھر آ کے تھے شیعت دی کچی پکی دی کتاب شروع کرے تو میرا خیال پھر بندیاں نو سوچنا پائے گا کہ ایتھے پھر کوئی ایسے بندے ہیں جڑے بھلا گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تھوڑے سنن دی کیا بات ہے؟ میں ٹیچر رہا، میں مثال عرض کرنا کہ بلا 3 مہینے چھٹیاں ہوندیاں سن، 3 مہینے، 3 مہینوں تو بعد تو پتہ ہے مارچ وچ امتحان ہوندے سن، مارچ وچ 31 مارچ نو نتیجہ نکلدا۔ 8 دن چھٹیاں کری دیا سن اپریل دی 1 تو لے کے 8 تک، تاکہ بچے کتاباں شتاباں لے لین، جلداں بنوا لین۔ 9 نو چھٹی ہوندی سی، 9 اپریل دی شاید، یا 9 نو سکول لگ جاندے سن۔ اس تو بعد مہینہ 1.5 سکول لگتے سن، تو مہینے تو بعد چھٹیاں ہو جاندیاں سن گرمیاں دیاں۔ وہ جدوں مئی آتی سی نا، مئی دا مہینہ 1 اپریل تے 1 مئی، اگوں جون چھٹیاں ہو جاندیاں سن۔ وہ مہینہ 1.5 سکول لگتے سن، وہ 1.5 مہینہ اسی پڑھاندے سن۔ 3 مہینے بعد چھٹیاں تو جدوں بچے آتے سن، کھ بھی نہیں سی یاد ہوندا۔ میرا خیال ہے کہ اتنے سب تو پرانا بندہ میں ہی ہاں، باقی تو سارے 14 سال دے پہ۔ میں ایڈی پرانی گل نہیں پہ کرتا۔ ہن 31 مارچ نتیجہ نکلتا سی، 1 ادھا پونا مہینہ اپریل دا تے مئی دا 1 مہینہ پڑھاندے سن، تے جون چھٹیاں ہوندیاں، جون جولائی تے اگست تو بعد سکول کھولتے سن، تو سارا کچھ بھلا جائے بچے۔ کچھ بچے ہوندے سن جنہوں یاد ہوندا سی، کچھ 2-4 ایویں 2-4، باقی سارے نو بھل گیا ہوندا سی۔ وہ تانوں وہ بھی پڑھایا سی، وہ تانوں وہ بھی پڑھایا سی، وہ تانوں وہ بھی پڑھایا سی۔ وہ پھر کی کریے، پھر دوبارہ آنا، ایک باری دوبارہ شروع کرنا پیندا سی۔ کھولو یہ کتاباں ہیں، جڑا پہلا پڑھایا سی وہ پھر پڑھانا پیا، کیونکہ 3 مہینے چ بچے بھل گئے سن، 3 مہینے چ بچے بھل گئے سن، 3 مہینے چ بچے۔ تساں غور فرمایا تے اگلی گل دا پھر لطف آنا ہے۔ خدا دی قسم میرے دور دے بچے 3 مہینے وچ، مہینے 1.5 دی محنت نو 3 مہینے چ بھلدے نے۔ نبی دی ساری امت نعمت نو بندے 1 دن چ بھل گئے۔ قبلہ میں انتہائی توجہ نالے خطبہ پڑھیا جب بی بی پاک دا، تسی توجہ نال سنیا تے ہونے جناب تک گل پہنچے گی۔ بی بی نے جس انداز نال خطبہ شروع کیتا نا، یقین کرو جویں بچے سبق بھلے ہوندے نے تے دوبارہ نہیں کتاب پڑھائی دی دوبارہ۔ جس دے باپ نے اتنی محنت کیتی سی، 40 سال کردار وکھایا ہے، اگوں 23 سال بندیاں نو پڑھایا ہے، 23 سالہ محنت نو بندے ایڈی چھتی بھول گیا سن۔ جتھوں بطول نے خطبہ شروع کیتا ہے میں حیران ہو گیا، بطول نے دوبارہ توحید پڑھی ہے مسجد وچ کھلو کے، رسالت پڑھی ہے مسجد وچ کھلو کے، ولایت پڑھی ہے مسجد وچ کھلو کے، فلسفہ دین دسے ہے مسجد وچ کھلو کے، نبی دے احسانات پڑھے نے مسجد وچ کھلو کے، اور ہدایت دا فلسفہ پڑھیا مسجد وچ کھلو کے۔ سارا خطبہ تو ممکن نہیں، میں لمبا خطبہ ہے، میں چند بی بی دے خطبے دے لفظ پڑھیے یارہ، بڑی اہم گل ہے، دھیان نہ سننا جی، کیونکہ وہ بی بی مسجد وچ کھلو کے بول رہے نے، جدا پیو بولے تے قرآن بندا، شوہر بولے تے نہج البلاغہ بندا۔
اصل گل یہ کہ تساں جدوں بی بی دا خطبے دی گل آئی ہے تساں مصائب سنے نے، خطبہ تو نہیں نہ سنیا؟ اور یارہ مصائب سنے نے، بندیاں کو اے آکھیا بندیاں کو اے آکھیا، خطبہ تو کسے پڑھیا ہی نہیں۔ تو کی خیال ہے خطبہ پڑھنا نہیں چاہیے؟ اے خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اس خطبے وچ ایک راز نے کئی، پہلی گل تے کہ خطبے دے لفظ میں پڑھنا، بی بی نے کھلوندیاں سار جڑی گل شروع کیتی ہے تسی حیران ہو جو گے کہ بی بی پاک نے اتھوں دین پھر پڑھنا شروع کیتا ہے جتھوں کسے دور چودے پیو نے شروع کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے مینوں یقین ہے کہ بی بی نے توحید اس واسطے پڑھی ہے کہ شاید اس دور دیا لوگاں وہ بھی درس یاد نہیں سی رہ گیا جڑا پہلا درس توحید دا میرے مولا مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ بی بی نے پہلا جملہ کیا، میں شہادت دیتی ہوں۔ اے بی بی دی ایک فضیلت ہے، ایک مصیبت ہے، ایک حقیقت ہے۔ وہ جڑی حقیقت ہے وہ میں پڑھ صدقہ جمع، بی بی نے فرمایا میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ایتھو بی بی نے آغاز کیتا، شکریہ کہ بلا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ہن جڑا بی بی نے لفظ آکھیا ہے کمال ہے کہ میں پورا خطبہ پڑھے ہے، بی بی دے ہر فکرے دی دلیل قرآن چو ملی۔ بی بی جننے فکرے خطبے دے پڑھے نے اور میں تاں کہا میں اس پڑھ کے آیا، میں اتھے جملہ ایک آکھیا میں کہا جدے ہر جملے دی دلائل قرآن چو مل جانا انہوں بطولن۔ بی بی نے ایک جملہ کیا، بی بی پاک نے فرمایا خدا وہ ہے، خدا وہ ہے۔ ہن تسی دیکھو کتھوں بی بی شروع ہے۔ بی بی فرمایا ایک جملہ توحید دا پڑھنا، ایک رسالت دا پڑھنا، ایک میں ولایت دا پڑھنا، تے پھر بی بی نے 14 سبب بیان کیتے نے۔ مسجد چکھ لو کہ 14 سبب کیڑی شے نوں اللہ کدے واسطے بنایا، کیڑی شے نوں کدے واسطے بنایا، کیڑی شے نوں کدے واسطے بنایا، یہ 14 سبب نے۔ اے میں رزق لے کے شروع کر دیتا ہے، کوئی سنے نہ سنے، میں خطبہ بی بی دا پڑھنا ہے، انہاں دنوں سارے چ پڑھنا، صرف ایتھے نہیں پڑھنا۔ بی بی نے ایک جملہ آکھیا، بی بی پاک نے ارشاد فرمایا، پھر میں قرآن ہی پڑھاں گا۔ بی بی پاک نے فرمایا خدا وہ ہے، ذرا مشکل جملے نے، ترجمہ ہی مشکل ہے، آخر بی بی بول رہے ہیں، عربی دا تے پتہ نہیں کی عالم ہوئے گا جنہیں ترجمہ کیتا سم تے ترجمہ سمجھن لگے ہمیں دیر لگنی ہے اور تھوڑا جا تکلف کرنا پڑنا ہے۔ بی بی فرمایا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ تانے جے بندے پڑھ دے کہ سنے گا کون تے سناواں گا کینوں؟ میں دوبارہ تراوے لفظ عرض کر دینا، بڑے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں سے رویت ممکن نہیں، زبان سے تعریف ممکن نہیں، خیال سے کیفیت ممکن۔ ہوں تھوڑا جا آسان کراں بچیاں واسطے، نیند ہی نہ آ جا بندے۔ بی بی پاک نے فرمایا خدا وہ ہے جس کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یہ زبان اس کی تعریف نہیں کر سکتی، اور اس خیال میں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اے بی بی نے تعریف کی تھی اللہ دی کہ وہ نظر نہیں آتا۔ ہن میرا دل کرتا ہے قرآن دی آیت پڑھا، قرآن میں تو یہی کہہ رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی آنکھیں وہ نظر نہیں آتا، یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ بی بی کی آنکھیں وہی وہ اللہ ہے جس کو آنکھیں رویت نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی بطول کہہ رہی ہے، جو بطول کہہ رہی ہے وہی قرآن نے کہا تھا۔ بی بی نے کھلوندے سار واضح کر دیتا، میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتی، جو قرآن ہے وہی بطول کا فرمان ہے۔ بی بی نے جی میں توحید دسیے، ہوں ایک جملہ رسالت دا بھی سن پڑھ دی، پڑھ دینے ایک جملہ رسالت دا۔ بابا جی دعا حاصل کر لگا تو اٹھے کروں۔ بی بی نے فرمایا دوسرا جملہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد اللہ کے رسول ہیں، میرے والد اللہ کے رسول ہیں۔ آئے ہائے پتہ نہیں بی بی پاک عالمہ غیر معلمہ دا جملہ ہے، خدا دی قسم اے وہ حقائق نے جڑے خطبے چ مل سکتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا اور سنو لوگو، وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا۔ صدقے بھائی صدقے بی بی دا جملہ سننا، میرا بابا وہ رسول ہے جسے بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔ یہ مطلب ہے بی بی نے دوجا جملہ رسالت تے آکھیا
وہ بھیجا بعد میں گیا ہے، چنا پہلے گیا ہے۔ مطلب یہ تھا، اور 40 سال بعد ماننے والوں، پہلے رسول کو پہچانو تو میرا پتہ چلے میں کہوں۔ صدقے جاؤں، میرا خیال ہے کہ ولایت نے ایک جملہ پڑھ دیں جڑا بی بی صدقے جاواں، بی بی نے ولایت دے متعلق جملہ آکھے، فرماندے نے اے لوگو میرے باپ نے تم پر جو پیغام تھا وہ پہنچا دی، جو پیغام تھا اللہ کی طرف سے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے پیغام تم تک پہنچائے، اور کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے پیغام کا محافظ ہو۔ ان لفظ سننا، بی بی نے فرمایا حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے، جسے اپنی ولایت دی ہے، جسے نبی کا وصی بنایا ہے۔ نبی بھی نے فرمایا تم میں آج بھی وہ موجود ہے، کون؟ جو خدا کی کتاب ناطق ہے، یہ چپ قرآن ہے، وہ بولنے والا قرآن۔ تم میں وہ موجود ہے جو اللہ کی کتاب ناطق ہے، قرآن صادق ہے، نور ساطع ہے، ضیاء روشن ہے۔ بی بی ولایت پڑھ رہی ہے، ذرا لفظ مشکل نے جب پڑھتے بی بی رہی ہے۔ اگر تسی آکھو تے میں تواڈے سامنے بی بی دے وہ 14 سبب نے جڑے بی بی نے دسے نے کہ اللہ نے کس شے کو کس شے کا سبب قرار دیا، اور آخر تے میں نتیجہ پیش کر دینا۔ اس ویلے جناب علی ایڑے پلر بنے نے، انہاں پلر سبب نے اے چھت کھلوتی، پلر سبب نے جی دی وجہ تو چھت کھلوتی ہے۔ میری آواز اینی نہیں، اے سپیکر سبب ہے جی دی وجہ تو آواز اگے جا رہی ہے۔ بی بی نے 14 سبب پڑھے نے، تواڈی توجہ ہوئے تے 14 پڑھ دیں، کیا بات ہے۔ لو جی دھیان نہ سننا، ذرا جلدی جلدی میں پڑھ دینے لگا، دوں تو میں نتیجہ دے کے اجازت لینے لگا۔ بی بی نے پہلا جملہ کیا، بی بی نے فرمایا لوگو خدا وہ ہے، خدا وہ ہے کون؟ جس نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنا۔ آئے ہائے، ایمان کو شکریہ کہ بنا، ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنایا، یعنی ایمان سبب ہے بندے کے اندر سے شرک کو دور کرنے کا۔ اس لیے اللہ وہ ہے جس نے ایمان کو شرک سے تطہیر کا سبب بنایا۔ دوجا، میں ان پلٹا کے پڑھنا نہیں تو بچوں کو پتہ نہیں لگنا، اگر ایمان نہ ہو تو بندے کے اندر شرک رہتا ہے، جس کی وجہ سے شرک دور ہوتا ہے وہ ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سبب ہے بندے کے اندر سے شرک کو پاک کر دے۔ دوسرا جملہ، بی بی فرمایا اللہ وہ ہے جس نے نماز کو تکبر سے پاکیزگی کا سبب بنایا۔ بندہ وہ نماز سے غافل ہے جو نمازی بھی ہے اور متکبر بھی ہے، کیونکہ اللہ نے نماز کے ذریعے تکبر کا خاتمہ کیا۔ نماز دا فلسفہ بھی بی بی دسے ہے کہ نماز اللہ نے کیوں واجب کیتی ہے؟ تاکہ بندہ جو آکڑ مک جائے۔ تیسرا جملہ، بی بی نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زکوٰۃ کو نفس کی صفائی کا سبب بنایا، روزے کو خلوص استحکام کا سبب بنایا، حج کو دین کی تقویت کا سبب بنایا، عدل کو دلوں کی تنظیم کا سبب بنایا، جہاد کو اسلام کی عزت کا سبب بنایا۔ ایک کلے کلے لفظ تے کلی کلی مجلس بن دی ہے۔ جی میں تو 2 پڑھ کے اجازت لینے لگا، 14 کل کرنے لگا، 2 تے نتیجہ دینے لگا۔ بی بی نے فرمایا صبر کو طلب اجر کا سبب قرار دیا، قصاص کو خون کی حفاظت کا سبب قرار دیا، افائے نظر کو مغفرت کا سبب قرار دیا، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ کا سبب قرار دیا، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی کا سبب قرار دیا، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت کا سبب قرار دیا، اور ترک سرکہ چوری جنوں اندر ترک سرکہ کو عفت کا سبب قرار دیا۔ اے 12 ہو گیا جے، 2 جملے سنو جی میں تسا غور نال خطبہ سنے ہیں، خطبے دے لفظ سنے نے، سارے بندوں دے سراں تو گزر گئے نے، 2 ہن میں ایتھے ٹھوک کے جانے نے دماغاں دے وچ، اللہ دے فضل نے۔ بی بی ارشاد فرمایا ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کا نظام بنایا۔ ہماری اطاعت، ہماری، میرے باپ کی نہیں، میرے شوہر کی نہیں، میرے بیٹوں کی نہیں،
کیا بات ہے بھائی، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا، اور بی بی نے فرمایا ہماری امامت کو تفرقہ بازی سے پرہیز کا قرار دیا۔ بی بی فرماتی اطاعت بھی ہماری واجب ہے، امامت بھی تم پہ ہماری واجب ہے۔ اور میں کھلا کر دیتی ہے گھر، اطاعت بھی ایک واری ہماری آکھو۔ اور تو شیعہ دا بال پھردا ہوئے نا، انہوں بندہ پوچھے مجلس کدی آندا ساڈی، نہیں تو ساں غور فرمایا بابا جی تو بچہ پھردا ہوئے کو مجلس کدی بھی ہوندی آندا شاید ساڈی، یہ دا مطلب ہے ساڈی آکھن لگیا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ساڈی آکھن لگیا کانفیڈنس۔ انہوں ساڈی نو بیان کراں، نبی نے قرآن دی قسم مبالج کھلو کے فرمایا سی تسی اپنے لے آؤ اسی اپنے لے آؤ۔ اوڑے نبی آ لے آندے نہ وہ نبی دے ساڈے سن، وہ انہاں دے ساڈے سن، یہ جنہوں نے ساڈے ہماری تم اپنی عورتیں ہماری بھی آئے گی تمہاری بھی آئیں، تمہارے بیٹے پھر ہمارے بیٹے، تمہارے نفس پھر ہمارے نفس۔ بی بی تیرے ہماری آکھن تو صدقے پورا فدق دا مقدمہ جت کے بی بی نکلی ہے مسجد چوں۔ دو لفظ بی بی نے آکھے نے، امامت بھی ہماری ہے اور تم پہ فرض اطاعت بھی ہماری ہے۔ بی بی نے قبلہ دو لفظ، میں پوری مجلس دا مل پانا ذرا، بی بی نے دو لفظ آکھے نے، اطاعت بھی ساڈی تواڈے تے واجب ہے، امامت بھی ساڈی تواڈے تے واجب ہے۔ بی بی نے خطبے میں اطاعت اور امامت کا ذکر کر کے لوگوں کو بتا دیا جہاں امامت ہو وہاں جنگ نہیں ہوتی، جہاں اطاعت ہو وہاں بحث نہیں ہوتی۔ امامت بھی ہماری ہے، ہائے ہائے، امامت بھی ہماری ہے، اطاعت بھی ہماری۔ جے سانو امام من دے ہو تے ساڑھے نال جنگ حرام ہے، تے جے ساڑھی اطاعت کر دے ہو تے ساڑھے نال بحث حرام ہے۔ جدی اطاعت کریے ہو تے نہ بحث نہیں کری دی، تے میرا پہلا لفظ بھی یہی سی کہ بلال آکھیا سی جنوں منیے، یاد آ گیا، او دے نال بحث نہیں کری دی۔ قرآن میرے سامنے، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے، بحث تو چٹے آئے۔ کدی نہ روو کسے کام میں، کیا بات، وڈے پیو دی تھی سی، وڈی ماں دی تھی سی، سلطان پیو دی تھی سی، بڑی وڈی ماں دی بیٹی سی، انہیاں جائیداداں وڈیاں لوگاں نو کچھ بھی نہیں آتی، کوئی گل نہیں، گل جائیداد دی نہیں، گل بحث دی ہے۔ کیونکہ بی بی نو پتا سی میں تے عیسائیاں دے سامنے گئی سا تے بحث ہونا بھی کوئی نہیں سی کی۔ بی بی مباہلے چ گئی ہے، مباہلہ ہویا ہی نہیں۔ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک ہر روز انہوں دے سامنے ہوندے سن، حضرت علی سامنے ہوندے سن، حسنین ہر ویلے انہوں دے سامنے ہوندے سن۔ مباہلے چ نویں گل صرف بطول دا جانا سی۔ بی بی گئے نے تے وڈے عیسائی عالم نے پوچھیا کون آئے نے مباہلے وچ، انہاں آکھیا رسول اللہ نے، انہاں دے نبی نے، ایک علی نے، دو بچے نے، درمیان چ ایک بی بی ہے جڑی پردے چ، انہوں نبی اگے اگے کھلو گے دسن ہی نہیں دیندا، اور پچھوں دے سر مبارک نظر نہیں آتا کہ پیچھے علی ہے، تے اگوں نظر نہیں آتا چہرہ مبارک کے اگے نبی ہے۔ ہو سکے جس نبی تے علی جی دا پردہ بنایا نہ بطول ہی ہو سکتی ہے۔ بی بی برکے چ گئے نے تے قبلہ برکے چ واپس آئے نے، نہ کسے بحث کیتی ہے، نہ کسے مباہلہ کیتا ہے، نہ کسے مباحثہ کیتا ہے، نہ کسے مذاکرہ کیتا ہے۔ انہاں نے کہا سانوں دیو معافی، اساں نسلاں تے برباد نہیں نہ کرانیاں۔ عیسائی عالم آکے نسلاں بچا لو، دھی لے کے آ گیا جی۔ آج تک انہیں تھی باہر نہیں لے آندی، آج باہر لے آکے کھلوتا جے۔ آج کوئی وعدہ کٹا ہو گیا تو نسلہ موک جانیاں جے، نسلہ عیسائی بچا کے کٹ ٹر گئے۔ بطول نو پتا جی جتھے میں آ جاؤں اتھے تے غیر مسلم بحث نہیں کر دے۔ ہاں بی بی پریشان ہو دو ہوئی ہے جدو لوگاں آگو بحث کیتی ہے نا، تو انہوں پتا جدہ مزاج جویں دا ہوئے انہوں ہمیں دی تکلیف ہوندی ہے۔ تو اڈا ایک مزاج ہے، میرا ایک مزاج ہے، بچیاں دا ایک مزاج ہے، ہر بندے دا اپنا ایک مزاج ہے۔ جویں دی کسی دی رہائش ہوئے، جویں دا کسی دے حالات ہوں، اویں دا دی طبیعت ہو جاندی ہے، طبیعت حالات دی ہو جاندی ہے تے مزاج طبیعت دے مطابق ہو جاندہ ہے۔ کئیاں گلاں دا کئیاں بندے نو پار نہیں لگدا، کئیاں نو لگدا ہے۔ مثال دیاں، چنگ چی دے ڈرائیور نو آکھو کل 8 بجے آ جائیں گا، کل 8 بجے آ جائیں گا، وہ کہے گا آ جاؤں، انہوں پرواہ بھی نہیں۔ تو ہاں جو انہوں آکھیا تو ساں آکھیا کل 8 بجے آ جائیں، وہ آندھا آ جاؤں، انہیں کچھ محسوس نہیں کیتا۔ پروفیسر نو کوئی طالب علم آکھے کہ کل آویں گا، میں پہنا پروفیسر نو طالب علم آکھے کل جاویں گا،
तुसां चिंगची दे ड्राइवर भी तू आख्या, उन्हें तो कोई महसूस नहीं किया। तो जो टीचर नूं तुसीं आखो तू कल स्कूल आउणा कि नहीं, उन्होंने रात नींदर नहीं आउंदी। बंदे ने की गल है करवटां बदलदे हो। उन्हें यार मैनूं अफसोस है, मैं जिद्दन की मुलाजमत इख्तियार की तो जान लगा, मैनूं तो आदत ही नहीं है तू सुनन दी। मैनूं तो लोग सर जी आंदे ने, जिन्हें तू कदी ना सुनी होवे उहदे वास्ते तू दी ही तकलीफ हो जाती है। मेरे सामने कुरान है, नबी की कबर ते हथ रख के बतूल आंदी सी, मैनू आख्या ने तू इत्थे क्यों है। मौला तुहानूं जज़ाए खैर। खुदा दी कसम इस वेड़े दियां धीआं दा ये मिजाज ही नहीं सी, जिवें दे हालात पेश आए ने कि भला मिजाज ही इंजदा नहीं सी। तुसीं वड्डे लोग तशरीफ फरमाओ कि भला पट्ठे ते बीबियां इट्टां पांदियां मैं वेखियां ने। मैं धीआं ने साड़ियां भैणां ने साड़ियां जिहड़ियां इट्टां बनांदियां ने पट्ठियां ते, वो भी धीआं ने, वो भी धीआं ने। ते साड़ियां धीआं नूं बंदा आके इत्थे पट्ठे ते 10 मिनट खलो तो मैं आउणा, वो आंदी अबू एड्डी गर्मी च मैं कित्थे खलोणा। तू पट्ठे दे मालक दे धी नूं आख बेटी घर जू वेली होनी है, इत्थे बीबियां भी इट्टां बनांदियां ने, इत्थे आके इट्टां ही गिन छड़िया कर किन्नियां पईयां ने। वो नाल दा बंदा आखेगा यार इनू क्यों आने, वो आंदा भी तो धी है, वो भी धीआं ने। वो आंदा उन्हां धीआं दी गल हो रही है, धी हो रही क्यों। वो आंदा वो तो प्यो दादे तो लैके इट्टां च रहीआं ते इट्टां बनाईआं ने। इन्हें कदी ये माहौल वेखे, इन्हें कदी ये माहौल वेखे। औखी होंदी है जिस माहौल ना वेख्या। बात रहो भाई, जिहड़ी पराडो तो सफ़र करती है वह वैगन सफ़र नहीं कर सकती, और बस च खलो के सफ़र नहीं कर सकती। जिहड़ियां खलो के सफ़र करदियां ने, कुछड़ बाल भी चुके है, गठड़ी भी इत्थे रखी है तो फिर खलोती है, वो भी तो धी है। एक वो धी है जिहड़ी बस च बैठी कदी नहीं, वो आंदी है इत्थे बवां मैं, इत्थे थां ही पैण वाला केड़ा है, इन्ने रश च। इहदा मतलब ਉਹਦਾ मिजाज हो रहे, ਉਹਦਾ मिजाज हो रहे। गड्डी खराब हो जाए, अमीर दी धी नूं बस च खलोना पै जाए, 5 मिनट बाद वो थक जाती है। 5 मिनट बाद वो क्यों नहीं थकती जिहड़ी अगे खलोती है, वो रोज़ खलोती है। ਇਹਦਾ मतलब जिहदा तबीयत ते मिजाज ना होवे ਉਹਨੂੰ ज़्यादा तकलीफ होंदी है। हर बंदा आंदा यार मुआजना ना करो, वो भी धी है, वो भी धी है, पर उन्हें कदी ये माहौल वेख्या तो नहीं ना जिन्हों तुसीं पहनते हो। उस कदी बस का ये माहौल वेख्या तो नहीं ना। मौलवी मेरे वांगू कुरान हाथ च लैके दस, बतूल ने कदी अगे माहौल वेख्या सी? ज़हरा दियां धीआं ने कदी बाजार का माहौल वेख्या सी? ना इन्हां दरबार वेखे सन, ना इन्हां बाजार वेखे। ये वड्डियां प्योवां दियां धीआं सन, इन्हां दरबार भी वेखने पै गए, इन्हां बाजार भी वेखने पै गए। मैं किहड़ी बीबी दा एक मुसाहिब दा जुमला पढ़ा तो तुहाडे कोलों इजाजत लवां। ये माहौल इन्हां वेख्या कदी नहीं सी जिहड़ा वेखना पिया। वैसे धीआं दा मिजाज अपना हुंदा है। औखा प्यो बड़ा हुंदा जिद्दन धी विद्या करदा, धी विद्या करदा बड़ा औखा हो के। जिदन धी की शादी, तू छोटे बच्चे बैठे हो, नौजवान बैठे ने, तुहानूं की दसां, जिदन धी जवान विद्या करिए ना निकाह करके, जान निकल जाती है प्यो की। जो इत्थे सिर रख के आती है, कोई बोलिया माफ़ कर, मेरा जनाजा किसी के घरों उठना है। प्यो आंदा घबरा ना, कल तेरा घर वेखण आवांगे, कल तेरा, मेरा ये घर नहीं। फरमा नहीं, ये नहीं तेरा घर, जिथे जानी है भी वो तेरा घर है। कल आवांगे तेरा घर वेखण, तेरे मामे भी आउणगे, तेरे चाचे भी आउणगे, तेरे वीर भी आउणगे। ते धी फिर चुप नहीं करती, जिन्हों नाल ला के प्यो आखे कल सारे आवांगे, चुप तो वो नहीं करती। 10 मुहर्रम सी, डीगर दा वेला सी, चौथे कदम ते शिमर सी, शबीर नाल ला के पाते सन, कल ना मैं होना ही, ना चाचा अब्बास होना ही, ना वीर अली अकबर होना ही। सज्जाद अगे फरमाइशा ना करी, मेरा पुत्र मुसाफिर हो। आबाद रवो। ये 2 धीआं रुलियां ने, वो भी वड्डे प्यो की धी सी, ये भी वड्डे प्यो की धी सी। ਉਹਦਾ नाम ही फातिमा, ਇਹਦਾ नाम ही फातिमा। वो मदीने दफन है, शाम दफन है। बोलो मेरे नाल, हद मुक गई है। वो भी जख्मी गई है, वो भी जख्मी गई, ਉਹਦੇ भी कन जख्मी ने, ਉਹਦੇ भी कन जख्मी ने। एक जुमला बतूल का ही पढ़ देना, तुहाडे कोल इजाजत लेना। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो वेड़े 4 पाई रखी ना, हज़रत सईदा दी रूह परवाज कर गई। मैं 2 जुमले पढ़ देना, चलो हुण मजलिस हो गई। तो जनाब सईदा के नाम की मजलिस सी। मैं कभी तफसीलन मुसाहिब बीबी दे नहीं पढ़े, लेकिन एक जुमला पढ़ना शायद तुहाडे ज़हन च आ गया, काफ़ी होगा। प्यो बड़ा वड्डा भी होवे ना जी, टोरन लग्या धी एक बारी दमाद नूं परा करके आंदा है, ज़रा ख्याल रख, ख्याल रखी, मैं बड़ियां नाज़ां नाल पाली।
یہ اسی गुनाहगार आने कि धी साड़ी को गलती हो गई तो माफ़ी नहीं, मैं माफ़ी मंगा। तो जिन्हों को गलती का मकान ही नहीं, प्यो गलती नहीं करता, बेटी गलती नहीं करती, प्यो भी मासूम, शौहर भी मासूम, बीबी भी मासूम आ। तुसी हैरान हो गए जिदन हज़रत सईदा का निकाह होया ना, हज़रत अली नाल टोरन लग्या, नबी पाक हज़रत अली 3 कदम साइड ते खड़ के आंदे ने, आखन की लोड़ तो कोई नहीं पर ध्यान रखे। सदके जावा भाई, अली तेनू तो आखन की लोड़ कोई नहीं, लेकिन ज़रा मेरी बेटी का ख्याल रखी। क्यों? हज़रत रसूल खुदा ने एक गल की थी, नबी फरमाते ने अली यदि माँ जो दुनिया तो जान लगी है ना, यदि माँ बतूल दी अम्मा दुनिया तो रुखसत होने लगी तो मैं उन्होंने एको गल पूछी, सारी जिंदगी इस्लाम ते कुर्बानियाँ दित्तियां नहीं तो कोई शायद मेरे को भी मंग, तो उस आखा सी मंगती तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये ना रोवे। यदि माँ ने सिर्फ आख्या सी ये ना रोवे, मैं जिंदगी च धी रोन नहीं दी। या अली जरा ध्यान रखी, मैं भी तेन ही गल कर रहा, मेरी बतूल का ध्यान रखी। रसूल खुदा के सामने हज़रत अली का मोहतात जुमला, मोहतात अली फरमाते ने तुहाडे हुक्म उन्हां दा मैं पाबंद हाँ। सुनिया नहीं तुसां? नबी की आंदे ने मेरी धी का ख्याल रखी। अली की फरमाते, अली फरमाते ने मैं हजूर तुहाडे हुक्मां दा पाबंद। तुहाडे समझण तो सदके तीजी बार प्याना, मौला फरमाते ने मेरी बेटी का ख्याल रखी। अली की फरमाते मैं तुहाडे हुक्मां दा पाबंद हाँ। यही वजह सी जिदन कबर च बीबी नूं रखिया ना हज़रत अली ने, अजे मिट्टी नहीं पाई, मिट्टी पान लगे ने ते हथ करके ना नबी दी कबर हल ते अली रो के फरमाते ने तेरे हुक्म मैनू खा गए, तेरे हुक्मां दी पाबंदी च अली दुनिया छड्डेगा। जेड़े सबर दे हुक्म मैनू तू दे गया ना, फिर हुण नाराज ना होवी पैगंबर इस्लाम, जिवें दी अमानत दे गया सा मैं वापस नहीं कर सकता। अली अलैहिस्सलाम फरमाया सी मैं तेरे हुक्मां दा पाबंद हां, तेरे सबर दे हुक्म मैनू खा गए ने, वरना बतूल दे वेड़े च बंदे इंज आ जांदे। तू मैनू सबर दा हुक्म दे गया ते अमानत ऊंज मैं सुपुर्द नहीं कर गया जिवें दी दे के आया। तुसी एक गल आखिरी मेरे नाल करो, धीआं बैठियां ने, भैणां बैठियां ने, जिहड़े वेले माँ दी मंजी चुकन लगदे ने ते धीआं नूं लोक आंदे ने ना हुण कब्रिस्तान तुसां ते नहीं जाना, पुत्तर ते नाल जाने ने, वो जाके उत्थे भी मूँह वेख लैणगे। धीए तुसी इत्थे ही मूँह वेख लो, इत्थे ही कित्थे वेड़े घर खैर होवे बाज घर 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 रख के ना चार पाई, फिर धीआं नूं लोक आंदे ने बस बेटी बाहर नहीं होना, इत्थे आके मूँह वेख लो। मेरे मौला ने दोवां धीआं नूं आख्या आके मां दा मूँह वेख लो, आबाद रहो भाई। जेड़े वेले सहरा तुहानूं एक गल दसां, मैनू इशारे की जरा माफ़ी देना बाबा जी, मैं पढ़िया कि बीबी पाक इस वाक़े तो बाद जो बंदे दाखिल होए ने ते हमला होया, उस वाक़े तो बाद बीबी पाक चेहरा मुबारक ते पर्दा रखते सन। धीआं खिदमत वास्ते जरूर आईयां ने, ये 95 दिन तो भावें 75 दिन बीबी पाक ने इंज पर्दा फरमाया तो फरमाते ने मेरिया धीआं इंज करना वसीयतां भी करते रहे। वो जो मेरे मौला ने फरमाया ना मां टुर गई जे ते आके मां के चेहरे की ज़ियारत कर लो। मेरे अजीजों जो मलका शाम ने मां के चेहरे तो ये अंज चादर हटाई है ना, रो के बीबी फरमाती अम्मा इन्हां जख्मां की वजह तो मुँह नहीं सा वेखण दे, अम्मा तेरे मुँह ते भी किसे मारिया सदके जावा। दोवें धीआं जी मां नाल वैन नाल गल कीती है, अंज हटा के पर्दा बीबी फरमाती अम्मा इस वास्ते चेहरे ते पर्दा रखते सो कि मेरिया धीआं जख्म ना वेख सकन। आखिरी गल अम्मा दस के जा, तू ते टुर चलीए बाबे नाल गल्लां किदे पिछे खलो के करनियां। धीआं वैन पियां करदियां सन, हज़रत इमाम हसन कोल खलो के रोंदे सन, फिजा तसल्ली पई देंदी सी। एक शहजादा जिहड़ा दीवार नाल खलोता है, दीवार नाल हथ जमीन ते पैर दे अंगूठे नाल लकीरां पे खिचदा है। अली सीधे आके इमाम हुसैन दे सर ते खलोते ते रो के फरमांदे ने तू भी मिलना है। शबीर फरमांदे ने मैनू आंदी सी वे मेरा बादशाह बेटा, कदी बादशाह भी आप गए ने, जदों तक बादशाह नूं बुलाया ना जाए अली वापस आके फरमाते ने बतूल और बादशाह पे आंदा ही मैं कोई नहीं मिलना जदों तक मैनू ना बुलाओगे। अली फरमांदा जेड़ा हाथ कफन च भी इत्थे सी ना, जदों शबीर दा मैं पैगाम दिता दोवें हाथ कफन चों बाहर आए, आवाज आउंदी है आवे मेरा करबला दा प्यासा बेटा, आवे मेरा नैनवा दा गरीब बेटा। जो शबीर आके किबला मां नूं मिले ने, ये मैं लफ्ज पढ़े ने, गैब जो आवाज आई पुत्र नूं जुदा कर,
मां कोलों बेटे नूं जुदा कर, हूरां दे वाल खुल गए ने, मलाइका दियां तस्बीहां छुट गईयां ने। हज़रत अली हज़रत इमाम हुसैन नूं किबला पिछे हटाउण वास्ते सर मुबारक ते हथ रखे, मेरे नूं वेख के सुनना जी। एक बारी इधरों चुमे, एक बार इधरों चुमे तो चुम चुम के फरमाते ने, ना रो मेरा मजलूम बेटा, ना रो मेरा जंगलों का मकदूर बेटा, ना रो मेरा परदेसी। आबाद रहो भाई, परदेसी बेटा। जदों शबीर के प्यो ने इंज हटाया ना, हुण मैं अपने मौला नाल गल करके, कोई बंदा पढ़ने वाला है या दुआ करनी? दुआ कर, मातम है या दुआ है? हाँ जी, दुआ है या मातम है जी? मातम है, ठीक है मातम। इस तो बाद मातम का जुमला मैं कह दूं, इस तो बाद मातम कर, शबीर दा मातम, मजलूम दा मातम, परदेसी दा मातम, जिदियां भैणां नूं किसे रोण ना दिता उस मजलूम दा मातम। उन्हें दो हथ सीने ते आ जाणगे। जुमला सुनना, मैं हज़रत अली नाल गल कर लगा, मैं क्या मेरा मौला वेड़ा भी तेरा अपना है, मां भी सकी है ते पुत्र नूं तू हटाना है, फिर भी बड़ी मुश्किल जुदा कीता ही पुत्र मां कोलों। लेकिन आखिरी वेला ना कदी इधरों चुमने कदी इधरों चुमने, असी तो रोने सड़कों ते तियां लैके। 10 मुहर्रम सी, शिमर दे हाथ च जुल्फा सन, बीबी सकीना नू कदी इधर मारदा है कदी इधर मारदा है, ते रो रो के बीबी फरमांदी है, इथों ना फड़, मेरी झोली च रख, जिथे तू आना मैं उत्थे छड्ड। या हुसैन, या हुसैन।